देखिए यहाँ पर सरपंच के लिए कोई नहीं हाँ भर रहा है, इसलिए लोग झावले मार के चले जा रहा है अगला। लेकिन मियाँ भाई लोग बोल रहा है अगला। गोटा अपना खाली वार्डर लोग के गोटा भातना ना ढोई सारे आदमी बोल रहा है हम लोगों का विशाल को बनाओ समिति में। अब देखो ये लोग क्या कह रहा है। जाओ साइन करो साइन करो। এটা গ্রুপ পালিটার বেটা ছিল হ্যাঁ এটা গ্রুপ পালিটার বেটা ছিল মানে তোর বাপ মাটা গ্রুপ দিয়ে কেন এত করে সচিব তুটাই দেব মানে তোর আন চাকরি তোকে দেব মামুলি তুই চালা খুব চালাক চালাক মুসলমান ভাই জিবি কার্ড নিয়ে যাবে না উঠালে নি পচি তুই জানি তো মোর মাটা করে হ্যাঁ না